tutumfo ye hye wani monyam ena no pe so Awurade be fie mu kasa be fie mu kenka wasam na de nyina wi ayemfo aseda enni eye hye wani monyam bebre se wadi nkuni mama ye wo Yesu dinti amen ena ye kasa afa edo ho reason for loving our neighbor reasons dienti a Awurade hye ye se ye no afoforo ye no ye nuamo ye ba be babam ebia oka odo but woni ma de kodia odo no ye de eye obi wa na woni do na wei na mi ni do odo no ye nyanti ase ya te odo na bre ye kwa asori yonko do bia koye na afa de ye beti ase ankasa Awurade enhyira mu nyina oba so na wa share message no e de ama wonua Awurade enhyira mu odo no ye nyante odo na se sa wo Bible ni ma ho wasi se mransem bi wo ho no waka bom ene se do yonko se wo ho se wo pe mransem bia mu a mransem bia ni ba bia waka bom se do yonko se ye de wo ho odo so nya de enye yonko bone udo obi a unse ni dini udo obi so a onka na ti asem bone udo obi a unsisi no hallelujah Nti ya hwa asembi yanchan ya hwa asembi wo 1 Corinthians chapter 13 verse 1 Odoni ba be yi ato ho Awurade nhira mu nyina Oso odo ho asem Obi ntimi fa ni nipadua emmo afode ma ni nua brako a wondo no So Bible say wo yesa ade no kora wo no nua no wo yesa ade no kora no so ni do a wo ti se obi a akasa ye de erejeje hallelujah Yesu Kristo ye nyina ni say Yesu Kristo de di kan yi do adi ewo John chapter 3 verse 16 say de Yakobon do wi ase o de ne bo wo no kro ne ye den e ma ye obi ala ogini di no onyira no benya dan kwa Yesu Kristo de di kan yi do adi ye de kire nipa nyina hallelujah o de nipa bia ye den e de bo afode ye e ma me ne umienu nti ye say ye do obi o wosia me de me ni do tema pa de me ni tema ono no o hwe ye funu nkasa ofiri mu ba ye no ye funu na ofiri mu ba no nko an wodo papa no kola wa no kro ni doma no minu ya wuti wewuom unya hunu Kristo no ono wa ye odo soronko ono na yi do de ye de kire nipa bia na papa we de ne ho bo afode na na afode na ode bo ye no enya no nko akaka o onya adwempa so ye dan e de ma ye hallelujah enti wo se odo ho asem Wasesa mi di nipa ni abofo ta kire ma mekasa na mi ni do a metisa ya wa rejeje ana kasa ere wo so hallelujah mi di nipa ni abofo ta kire ma mekasa obeka tonso ahodo nso so ni suban ya tesai oni do ni suban ye enye wo brono ne so ye body disa brawo ya modi panya de emfa no ho ye body disa sister we maami we konkonsa ni e ko ahin baaye Obeka tonzo so no onima wurade wase me di nipa ne abofo ta kire ma mekasa na me ni do a mete say ya wa rejeje anasa kasa ere wo so hallelujah dede hunu na sami wadi asenka na me ni mahintasem nyina ni nimdia nyina na me wo gidie nyina na me tutu mepo na me ni do a me nsahwe hallelujah sansem ya yabubo so nyina no wase wonima adi asenka ahintasem Una wotiasa wutimi hyan koma hodo huni mahinta sa de ahinta e wo sumu de bahan mu woti nsam wo wasum seka uyam konhyeni as woni do a Bible se won sa hwe sa wo cartons na sa woni do a won sa hwe hallelujah Wasena sa me wo adi asem kana me ni mahinta sem nyina ni nimdia nyina na me wo gidie nyina na me tutu mepo na me ni do a me nsahwe na sa me prema hodie nyina me ma ahiafo na me de me ni padua me ma sa won hye a na me ni do a me rinya ho faso biara hallelujah chapter 3 na mpasa me no ba mu kakra wasesa me prema hodie nyina me ma ahiafo na me de me ni padua me ma sa on hye na me ni do a me rinya ho faso biara Asem yi moduo na sai na wusiti ase sai na wusiti ase wasesa me prema hodie wontimi nche obi ade a wonno no wontimi fa woni padua emma obi sai me dimi ni padua bra we ba be wontimi dimi ni padua sia na yankume wontimi fa
fa wo nipadua mo afode ma wo nua brako a wo ni do e ma no na kyerɛ sɛ asɛm yi ne nti ase ne sɛ adwen bɛn na wo de adoye na wo ya ma wo nua na sɛ edo na wo ya na sɛ akyɛde na wo pɛ sɛ wo de kyɛ no adwen bɛn na ta kyerɛ no wo do no hallelujah adwen bɛn na de ta kyerɛ adwen bɛn na wo dwen ma wo nua ɛtɔ da bia wo Kristo som a wo som no wo ankasa wo nim sɛ nipa ni so na wo yɛ okukua mu no wo no nipa bia yonko do bia ko yɛ pon ya no akogina ne nkyɛn but don ka sɛ wo ma ne nua no ni bi ne do anu adwo eti 1 Corinthians chapter 14 ma meti ase 14 verse 1 na wo se mo mpa odo akiri kwan yanka ye ka ne do no yempa odo akiri kwan ma ye nua yenya compassion e ma ye nua e wo Kristo sum mu ya me ya se evangelist mienu ana se asofo mienu we be ye nyame adwuma ana se we be ka nyame asa ana se we so be ye nyame adwuma o mo nyina evangelism obeto o mo nka nipa no so de ba ko so one master na mo ye na adwuma no bo bia so ko bu na konta se ne nyuma si da ACT o timi ka kire na danfo ne se ba ko so timi se o mo ya miensa ba ko ka kire ba ko se ei me de we me tamfo o tamfo ya one pe on Lucifer uni tamfo bi anti donipa sa wo ho reason for loving our neighbor was say me prema hodie ma hiafo na me de nipadua nyina bo afode se won hia obi betimi de nipadua bo afode bra ko won no nipa na je se odo na ye kan don yonko se wo odo na ye kan no eya adwene a wo ma unua no adwene a wo ma unua no hallelujah na se me prema hodie nyina me ma ahiafo na me de nipadua me ma se onhye na me ni do a me winya ho faso bia obekọ children home se se obeye niema o se se obeboa amanfo a wisia ni nyanka esoso no ma me na dwene a ode ye adoye na nya papa me winya ho faso bia odo wo abojo chere ne yam ye odo wo abojo chere obi abeka asema kire o se sister we ye o bra we e kan ho asem bone no a obebo ho mpaye obi a wo odo no obebo ho mpaye awu se sen si ya da esitie obebo ho mpaye odo wo abojo chere hallelujah ondi oti ya na kuma na huri Christian sister Christian madam oti ya na kuma huri se kikikiki odo wo abojo chere ne yam ye on hwehwe de ye ono ko ani di oni yam ye obi ni bia owo compassion ya da de mani nua asori ni mu wonu ankasa lazy ahodo a wo pempam entoma wo pempam aye ni wodro pumma aye ni wodro pumma obi kwa asori wo hono nipa no utin se oni bio aso no osere no oni do ne do anu adwo se na afa Kristo som na wo som na ase ne sai because Jesus Kristo your love. Praise the Lord. Ontoma no mo ku na wa pake ibi mo obi de woni bie na wo sere no yibi ma no odo wa abojo chere ne yam ye odo nya ho ya obi koso na odi ya Lucifer honhom na ti mu odo nya ho ya odo nya aho kire o kire ne ho na me de na me de me celebrating na ba yo me de me nkon sa o me wo level no ye high me free US na aba me nkon sa line ni bio odonya ho kire ne mo we gangan wa hye nti no na ode kire gu nipa so me ma ne ho so hallelujah obi doni nua o me ma ne ho so etu ya First John chapter 3 verse 15 na wo say obi o woni don woti wo wuom se woni do wo wuom na wote wo say mo de woni so yi ni woni so be so abone na bone ni mu no obi oti ni mu ni nya bone na obi ni do o wuom na wote me ma ne ho so enya ne ho de emfata otimu sade a wo ye finde yo so be ye bra ne be ye sister ne be ye nyame so na wo som no che se oyi awrade Yesu Kristo na sinchan yo no de ne person enya ne ho de emfata wo ankasa wo gu hu fi ne amwa ne wo ye no gu nipadua wo kara hu fi amwa wo na wo ni mo kokoa ma de a wo ye me mmoso ne wo ankasa wo nim enya ne ho de emfata enhwehwe de ye ono nko ara ne de onya sika no akoto asase menka se oto asase anye o obi atoto bi
but o hwehwe onu nkwasa ne ho dia abusua ne mu won obi wo kyere no ho enso no yi nani na akọbua obi ukọbua unua ba bi obeku afiri ho ne ye di hu na ye da ato ne so to o ya papa kura osuro enhwehwe de ye onu nko ane de asafiri mu obi a ne ho kyere no ho no boa no wate boa no na no ne nyame sompa no enya bibia na ye sofo asem o nya bibia na ye asole panyin asem bibia na mo disikasa na aduru asole panyin won kasa wo asafiri mu no fo ni fefam maame ne kone nkyɛn etesen honam mu tesen enhwehwe de ye ɔno nko ane de ne bon ha no abufuo bra ne de abufuo akɔware ne buafuo awade ne mu santi apam ɔbaa na ma ne kɔ ɔbaa ne nam hɔ abufuo Bible say ma ya bumfu ma wi ankoto ya bufuo so abufuo hallelujah enfa bone anhye ne yam waya ade na bra no wutimi se sister no wutimi atwere to da ni kuru date ya ni kuru de aka asasem bone ne kire no ni nyina wo kai watwere ya da ato ho minua enfa bone anhye ne yam da Yesu Kristo be sana wo de wo se wo ye kwanhwani a wo twa kwan no but da ba ko pe be ye wo da bone wo be bragu bone ye hyew yam bone obi dia yaw 10 years ye hyew yam no wo be bragu yi to twene wate do yonko se wo ho me to aso enfa bone nhye ne yam na ni nye de entene ho wate ene no kura ni je na ni nye de entene ho ade ane nye o ade ane nye Bible si di no kura ya de ekosi owuo mema won kwaje abotire Revelation 2:10 di no kura koduru owuo na mema won kwaje abotire adwuma mu ho no no obi a yesisi sam amanfo bubu amanfo faso ewie amanfo hours ono de o ye different o se won nya bi because of home na tini mu no empesa ade no enya no ho de emfata ene no kura ni je etie ade nyina eje ade nyina di enya ade nyina mu anidaso eto ne boase ade nyina mu to boase emfa bufuo enkasa nya bojo chere oso odotu ntwada nkom hye de obegu kasa hodi obejai tonso na de aba ho asafo hena usuban aya tantantanta wo muni pabia ensama firi wonu mu ba eyi to wana nwansena gu ho enyan bra ni mu no sister no o mu no ni nyame soma wo som nyina no obi onu ankasa di ne ho so onu ankasa di ne ho so nkom hye de obegu kasa hodi obejai ni ndia so basa ye be hunu ade afa ne fa ne be hye nkom fa ne fa na de wiye paye no nya ba eno na obegu de ye fa ne fa na hallelujah de wiye paye no ye Kristo osane na ni bonyama de ye fa ne fa na obegu ni nyina kasa hodo obekọ bibi bia bekọ de wiye paye ne ba no na obegu de ye fa ne fa no hallelujah wose me ya abofra no me kasa sa abofra me dwene sa abofra me susu sa abofra mabaya panyini magu mofra nsem no obi wo hono ma oya akora ketekete na ye na de bi enna o kase won kan oba twere date ya na o sha no oba kai ni nyina osomafo pon na ekasa no wo se me ya abofra no me dwene sa abofra me susu sa abofra na afa ya manyini ne magu mofra nsem no 1 Corinthians 14:20 na wo se anuano monya mofra wo adwene mu na mo boni mu na monya mofra boni mu no ya wo sa wo ya abofra wo boni mu suro boni wate di boni so o se monya mofra wo adwene mu hallelujah na se de ye na mahwehwe mu hunu ade wo ebemu na anso me de me hunu ade fane fana eno mu de me hunu ade mu se de wo hunu me no nso emu na afa gidie ade wo se na afa gidie anidaso odo ade miensan na etena ho na odo ni emu kase hallelujah onidaso ne san onidaso ne sa wo twene na de kwa Yesu Kristo ana wunya mesoma wo som no wankasa wagija
atwetwe na ade sum nyame atwetwe hwehwe Kristo yie wate obi a wone ne ya aka na ne mmom ani ne mmom asase wo man so watwe abrejai wate obi ti metwe na afi wo de aduro so wate kunipa ne firi ho na menyama asase wati ma do asase ate nipa sister ti First John chapter First John chapter 4 1 John chapter 4 verse 7. Wasi anua dom ayeye Nyankopon ma. Hallelujah. Usi Nyankopon na wo o ka tons. Unim Yesu Kristo kwa obi a oye kirekire ni o. Ye ka se Yuda mu no. Ye ka se obi ye Yuda ni kirekire ni a. Na se honam ni odi be man kasa. Odi mu an kasa. Kirekire ni. Ono na wi an ho kwa Yesu ncha na do na Yesu Kristo ka se wo amfiri so ne wo ma ho obi a wontumi hye ni Nyankopon aheniye. Ofiri so ni mmanwa ontumi hye ni Nyankopon aheniye mu aso no ye teacher o osi enua doma ye Nyankopon ma obaje ebia obaje ho atum se woni Bible no kra time amsia but doni mu ana se woni adwempa ma woni a woni onya mesoma wusum nyina de a wo ye nyina no obabragu onua doma ye Nyankopon ma adofo no mama osi adofo no mama ye no do ye ho na odofiri Nyankopon na obi ara wo do no Nyankopon no wa wo no na onim Nyankopon. Hallelujah. Obiala wo do wotema wo kan sam kire na ade ne yabufu okura soso no obenya abojo kyere ne bufu nese wonim nyame Nyankopon do ye de ati ni mu na obiala wo do no Nyankopon no wa wo no na onim Nyankopon de won no ne hunu Nyankopon na Onyankopon ne odo. Hallelujah. Enti obi ba begina won chaka kire wo se me fa Kristo 5 years ni a wo nkasa hwe ni suban hwe nsam afiri na numu ba eno na chese wonim awurade de onno ose na de onno ni hunu Nyankopon na Onyankopon ne odo na yemu na Onyankopon ado ni ne ho adi ewo ye ho se Nyankopon soma ne ba wo no kro no ba se wi eba wi asese yemfa ne so nya nkwa. Hallelujah. Onyankopon soma ne ba kro no ba wi ase se yemfa ne so enya nkwa ono na di ka do ye o wuntimi ani ka no awurade na di ka do wo na because na wo te bonim ta wutunyi nse tugu onso be fa Kristo what sense abo ne fa che ni nyina what ba Kristo mu Kristo na di ka do wo tie se wo do wunua. Hallelujah. Yemu na odo no wo enya se ye na ye do Nyankopon na emu ono na odo ye kane ono na odo ye na osoma ne baso me ye bone ho mpata adofo se Nyankopon do ye se ya ene se ye nso se ye do ye nuanom obi hunu Nyankopon pen na se ye do ye ho a na Nyankopon ti ye mu na ne do no awie peye wo ye mu yemu na ye hunu se ye tinimu no no so ti ye mu na o ma ye ne hunhum no bi eti nkonkunu timi ma obi so o da se wo no nipa on sa kira na nkonkunu fili ba bia na obebo awura odidi gu fi sunti enya sa emire bi na asori bi kire se omo ti asori wo nyina no nkonkunu ti wo mu ente sa according to Acts 19 no na bi ma ti Yesu adi o na okọ ho no se mugidi ya bo mo sunu nya nkonkunu o se di ente da kura se nkonkunu ba bi cause empusu wo nso no ya ka kire o sa asori wo na wo ho no obi a ho nkonkunu obi a so enti nipa ni di boni ana se obu ni nua nimti akora mu nipa kora na ni agina tumza nkonkunu wo no so yemu na yehunu se atinimu na ono so ti yemu na yehunu na yedi na dance se eja no soma oba no se wiase age nkwa obi ara opa mu ka se Yesu Kristo ni Nyankopon ba no Nyankopon tinimu na ono so ti Nyankopon mu na yede yehunu na yaje odo Nyankopon no wo ye no ye hu na di Onyankopon ne odo na de oti odo mu no ti Nyankopon mu. Hallelujah. Obi ti odo mu a oti Nyankopon mu obi ho kire na oboa no na yemu na odo ni wie peye ewo yemu na ya yenam atemuda efise se de ono tie no se nso na yetie wo wi ase ha atemuda ni beduru no ba ya nam de akokoduro ne nam ya ne anigye
ene be hia Kristo because what the kan ye nam wasase so odo anu adwo sister odo ne sen ohwini mu bon ododo obeda tima yi akra ma Kristo obi aba so ne wo hono wo ya makuo leader wo ya deaconess ya yi upanyini ohwini mu bon obi ba krantin fa telephone kran fra se ma me na te sen honam mu te sen untimi ntia ni palumpo osena ebasa obaye nam atemuda efi se de otie wo ha no sa na wotie nsoso wo awia se hai ehu ni domu na emomo de edimu ne pam ehu efi se hu ni asotwe ne nam na de osuro ni wie peye wo domu no obi ka se mi do Nyankopon no tane ni nua yo trofo na de onno ni nua wo hunu no be ya da na obetima do Nyankopon na ahyade yi na yenya no ne nchen se ye no do yo ho ye no do yo ho ahyade ni yenya no nchen se ye no do yo obi ala do Nyankopon no onno ni nua nso hallelujah obi ho kire na boa no wate bra ebi na aton nsam nne ene nna wo so anya wo nua na wo sere no o da wo ho hwehwe Kristo yi e wate fa wo ma Kristo fa wo bo afode e de ma Kristo fa wo bo afode ere nche na ogwa ma Kristo na waba wo do ne sei ono na di kan do wo so se wo do wo nua Dear James chapter 5 verse James chapter 5 sorry James chapter 2 verse 14 James chapter 2 verse 14 the Bible no ma metia so bi otani nia na yewudi fo na dan current na wudi fo bia mo ususu sa wo nkwa ye ba ka to asum sa wo nkwa but bia na muni nkwa o se obi ala otani nia na yewudi fo na dan current na wudi fo bia mo James chapter 2 verse 14 o se gidi ankwa ni muni ehu ni mfaso obi timi nya gidi se on the heaven they were draw wie ana hwan na ona bebu obi atan obi abebu ni nyuma ho atan gidi ankwa ni mu na ye gidi ehunu Kristo so me ya practice wa asase so no wu akofa nkwaje no wu no akọ heaven gidi ankwa ni mu ye gidi ehunu na menua no se obi ka se wo gidie na nso oni nyuma afa so obe na wom gidie betuma je wana na se onua na onua ba da jana da aduane abọ won na mo bi ka kire won se mo fa asundie nkọ mo honya mo hye na mo men na so ma won de ehia wonam na fa so obe na wom se gidie nso tia na ara no se eni nyuma na awu wo ne nku fam hallelujah gidie betuma jita nipa no onua ba da jawa asafunim e common the sister ne be sa na watwe miensa ne ewu na sore ho o ma sore because of gonyeska kura fa kama ana de otu asori mudodo ebi kura ne ho tire no atade kwa ne be sha ba asori no kura na eden minua obi ho tire na yemo no wate waso onua na onua ba da jana da aduane abọ won aduane timi agu fie timi pro na kom de obi na wo yi udi bi wo ma di ya yi bitugu enya odo no onua ba da jana da aduane abọ na mo bi ka kire won se mo fa asundue nko prince mo asundue mo ma bai e be hia next week oboa bra na wo kire no e koma do sa bra no bra ni sika woni bottom ne wo kire no sister boa no wate boa no me to aso na mo bi ka kire nsa mo fa asundue nko na mo honya mo hye mo men na nso ma de won de ehia wonam na fa so be ne wom fa so be ene wom yenya compassion ema yenua yenya compassion emfa ma yenua. Do you have 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na oso onora nso na obehye moden akosi awieye na mo ho ama asem biara ye na Awurade Yesu Kristo mu obehye woden papa ye ne de wo ba ye enso obabu wabam obetimi ayu ntoma akoche obi obaka kira wo say wo de ba besi na wo kwai obaka bu wabam enti Galatians chapter 6 verse 1 so ma meti ase
Galatians 6 verse 10 was say mama nya nipa nyina ye kanka wona wo ya gidie ne fiefo no asafo ni mu ho no bo an wate sister ne de beto makeup sakase sister ne da bia wo de be pam to my legs ahodo e ko hin ye o pam me awusa wo ho asafo ni mu ho no ko ano life no na ya challenge number 1 Gideon to me wo 2 James chapter 2 verse 19 na wo say ohun bone so gidi na wo ho popo o mo gidi sa Nyankopon ho Gideon ko ntimi me yamfa en ko have you nyuma wom o mo ho popo ahun bone po gidi na won so ho ye de epopo. Praise the Lord. Jaya man so twe wate yamfa hwe yamfa wi ama wi ase 1 Timothy 6 yamfa hwe ama wi ase yetu fa hwe nye de emfiri mu nko jama so twe no o ye wunua nipa bia wuna sasi so no onya odimo o ye wunua ja kayo no the asem bi o Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 43 ene Kristo sumni mu acheche akayo man so twe hodo o se do watanfo mo te se wakan se do yonko na tan watanfo oh mo se mra ni mo mra bi na ni sister bi tifie wo so wan de odi mo se mra so sa mra oti sister abna wo so wan de odi mo se mra so na busan sa de wo se hye na ni kuru se hye Mary odi mo se mra so papa na se na mo se mra ya odi so ase ani se wan de obi ko wa so no so kom ono so ubo na so mo bebo obi no so wan de odi mo se mra so wanya ba bia nyi wo mo se mra ni mo Moti se wakan se do yonko ne tan otanfo mo se nimra mo na me de me se mo se mo no matanfo mo nhira wona wo pai mo no na mo nya wona wotane mu ni yie Yesu Kristo na eka no se ya mpa se Yesu Kristo no watena nu mo sem no na se wo be di so aba ne ntan a yes amra we se di samra we so amen Munchira wana wapamo, monya wana watani mu yie. Na mama mpaye ma wana ohamo, na watamo, na moya moja wasoro no ma. Efise wa ma na wiye pie nipa boni ni nipa paso. Na otonsu ogu wana watene ne wana wantene so. Na samodo wana wadomo akatua be na mo wo, tojefo nso ya sara. Na samo chia mu nuanom nko ara, na die na maya ama na boroso. Unua, maame ba ko papa ba ko kromo nka. Tia unua nko a dia na waya ama na boroso. Matthew chapter 5 verse 23 no. Wo se sa wo de waya ye dia ba for the tia wo betua tututu odudu ana se wo ba be bo for dia kro nyame fie na sa wo ni wu obi wa asema. Jaisi wona kona ni nkobom kane. Na nipa we die. Me se o ye nsu a me nsabi no mo da. Enka biye mo da. Ya bususam. Enka biye. Motia mu nuanom ko ade na ma ya aboroso na se mo do wana wodom akatua be na mo wo tojefo abonefo hu o mo na mo wiase mo nsatira ya o mo nta de bone ne adwaman ne niam a mo ye sacrifice ahodo ne nam nuro so aboso mo so no a hu o mo no kora na Bible say o mo kora mo ya sa ade no enso wa wo ye fra wa se gidi ni nyame fie ye hu bi wo mu na se mo tia mu nuanom ko ra ade na ma ya aboroso tojefo nso ya sara Today for so nya Sarah. Enti monya pese de moja wasoro ne ye pe no. Me kenka Matthew chapter 6 verse 1. Wo se mo hwe ye na monya motene ni nipa ni so obehu mo. Anya sa monya katua moja wasoro ne nchan. Sister. No apre ni nua no. Sister. Sister ide no ho ya feel na nsan die. Life obobo pa na onya bia na. Onya bi ne hyehyɛ ho ana. Wasu jajajaja na nanu munwe moku imekura na mde manu hero me na mde manu bracelet nyina me na mde manu no ono so abono yonko no wase an sa wo de papa ya de wo de papa ya de wo ya papa le de boni atua uko papa ya de e your gift you wa de sa aguro ba sister ne ba so lo no na ofere because of hero wo yima ni nua no atade o de man sa won kopam ntino wa tra atade ni nyina kala this is an ba shana na ofere what the sa aka papa ya wo ye de man ni nua no enti Bible say mo ya motene ni wo nipa ni no so mo nya katua mo je wo so no nchan
nti sa wo wi adoya nhya ne totobantu ni wani se de nya atwonfo ne yo ne hia dan mu ne aboro no so so obenya nipa ni mani monyam ene ye kwache obi ade na ai camera esi so ene social media ya common ti no ene obi kwakọ ye obi adoya kura na camera di na chi kọ ti ene nhira kura nimbiem o se nhya ne totobantu ni wani se de nya atwonfo eye ne hia dan enti obi a wo ya sa no ye nya atwon Bible kan twin o ye nya atwon disa wo wi adoya nhya totobantu ni wani se de nya atwonfo no ye ne hia dan ne aboro no so se no obenya nipa ni mani monyam mire bi no anyuntuni bi no okoye sofo mo gan adoye na adoye a okoye no mama ne cylinder e na ho me kire se nyasa me manya bi akoma nti me ka o e dia ho me ho na mic ayi ni sisi so camera ni sisi so we ya cylinder o e na we ya mo e na we ya anwa che se wi ase nyina hunade ode kwakoche da ayi evangelist no menua ya adoye opokuwam na adoye aka kokuwam obi ya papa chen enso won fa nam on fa ntinchiri so no benya ni pani man wonyam no kwa me se wanya na okatua dada na wo de o ya adoye ama obankunu de ma obankunu ehunu de oni fa reyo na wadoye akoku aka kokuwam na waja wahunu kokuwam betua oka yenya ni pani man wonyam na camera ntino aya komo adoye aye komo yede manana camera ni twa hallelujah se yesi apase yedi Yesu Kristo anamo achi na se apase ye hwe papa ne yesua na ehe na Bible Yesu Kristo obi sra na dia ono so mani bi obi sra Yesu Kristo ade oba bi ono so de ye de man he na Yesu Kristo ko gina ba omo dawuro yan hwe papa na ne yesua no se yade se ye hu papa na yan hwe no na yesua no praise the Lord yan shano na yensua no ye hear assembly of 1 Corinthians chapter 4 verse 10 and then papa mu adoso papa mu onyama sore banti menya na doye ne ho kire nkora mema na wu onyama sore banti no opa adwuma kora ye kora memmoa no adwuma da ba bi memia mfa no because on kwama sore o dia sore ba wi ase sachira wate nya odo reason for loving our neighbor yenti awrade se ye no ya tamfo no ye dwedwem ye bewu ne nyina soso 1 Corinthians chapter 4 verse 10 wose Kristo die ye nkwasiafo na mo de mo ya nyansafo Kristo mu ye mre na mo de mo ho ye mo den mo de mo ye animonyamfo na ye de ye awohorafo mo de mo ya nyansafo mu ya nyansafo na ye de ye nkwasiafo Kristo mu because obetima ka say Kristo ni we de na ni nteda na Kristo sum ya ni bie nte se woni te posomafo Paul na ka na wo se Kristo de nkwasiafo na mu ya nyansafo what they say kentena walodu egu wardrobe filtre kokatire no obi de ya do ya wo de wo se wo ye nyansani no Kristo mu de ye de nkwasiafo obiba da obiba ho kire no sasa ka sister no etimi toton yema kakra ne nkode kwa ya adoye ma sister say hey sister oso gina so dress o ma no da bi o pem competition na o play da wo bro no ne so ho o kire am ya wusa ne ba ne ye bogaba ne ba na nkasa wo ye bogaba o kire am ya hunu Kristo tie nkwasiafo na mo de mo ya nyansafo Kristo mu ya mre na mo de mo ho ya mo den mo de mo ya nmonyamfo na ye de ya ahorafo edi besi don yi mu ekom ni sukom de yen ye da daja obo yen ye ni ba bite osomafo pon na ka na ye twani prankasa ye ni ba bite ye bread ye na ye nsa eye adwuma nyasa me ka santino obi te won mo se ni nya adwuma na nyame afre ni nyame se ni nya adwuma eye na ada o se ye bread ye na ye nsa ye adwuma emfa obedi antu obi so nipa ne de oye wadoya no waje no wadanase na emomu no na usia o yonku Kristo ni kura na u dwane na opese o dwane mire bi sister bi o shi evangelist bi no odoje o si we mu de sika sam nko a se no wasira ni sika ma kire se ono kura no
waya yi wo se ye bre osmafo pon na ka no ye bre de ye na nkasa ye nsa ye den aye adwuma me nua Bible se sanya adwuma nidi oya ye na ye hira otaye na ye pene so o se ye din a ye nyaka ye se udin obrono no so nipa ne de wonam ogu ani ma se o se ye din a ye nyaka e obrono no so o se ye din a ye nyaka nti nipa na ne ya aka ani ni mbom wate ya ye se wi ase fi enipa nyina mu dibe enipa nyina mu nwira dibe si nde wi ase fi enipa buya bomfia wona wafa Kristo na munya mebeba da ben o te trogo so kra nko aba ana ya hiafo na dwena atemu wo wabodam sa man of God o dam no wabo hiafo na dwena atemu wo unim dia woka because of okot na ewura muninti no munim ne emoka o si ya se wi ase feed be si nde me nua ma Yesu Kristo enkasa nkyerɛw wo do ne sei do nua wate do nua odo katamfo nso pia so boni bi odi ayo de ubaye bia no enipa bi wo ho no ade chatima na nyo obeka se nkasa wo ntini ubaye enso nani wonim de ntia Lucifer na ewura sa nipa ni wo pesa wo jai sa papa ya na wo ye no tokoso aye wase mo ma nya nipa nyina yiye enkanka wona wo ye gidie ne fiefo no James chapter 4 verse 1 na wase ehin na osane okon a ewo mumu ni fire ehin na osane okon a ewo mumu ni fire emfiri mu akon na ne mo honam akwa no kono ana obisa question no no obi ya wade kakra bia na wodo anu adwo mema de nipa ne ya no enya woja mema ne emu abam menua tokoso eye papa no na wo bre enya kwa wawrade nsam ye last quotation ye be in no first ye be in no Romans chapter 12 verse 9 the entia erade se ye no ye nuamo Romans chapter 12 verse 9 hallelujah menua ye no wodo firi nyankopon emu obi ntum kosua ngu wadwenim emu obi ntum futuro emu wadwenim papa ya ne de wo de beje ono so be time nipa na be ye ne papa na eye nipa ho ade wo be ye nsoso be anya ne feda eye nipa ho ade Romans chapter 12 verse 9 osi onuado atifia sam no mama nya atwomfra odom sanka urade ya hwe nipa bia adwene da litiri adwen owo ma wo a nka ebe hu se nka sa nipa we se nko ye wiki mama nya atwomonya da emfra odom obakari nanim sa de wodo wo no so na koma nye ewo wo mama nya atwom emfra odom mu mama nya atwomfra odom mu nchiri bone mama ta papa ho momfa onuado no dom ho eyie muni kan di mo huni bi wo kura wo mu ne ho ono akasa wo respect no ho mpo no wabu nipa o ye na dia abodamsam o mu ne ho muni kan di mo huni monya modi mo munya na emo monya huhu mo hye monsoma urade mo wa moni nyi anidaso mu ahohia mo montomo bo ase munkura mpaibo mu ara moma ahotifo hia mu bi wate papa ya na ho asemo moma ahotifo hia mu bi moma ahoho ye ho moden obi wonya hoho a an wo firi hen ye de ani dan wa ha o na wo waje hoho no be ma na ba bi ada moma ahoho ye ho moden munhira wona wa time munhira na monome moni anigifo aninye na moni asufo nsu munyina anya adwenkoro munya adwenkoro monwenwene niema akase ho na embom moma ahobrase mfa mo obi wa hankan 2 James chapter 4 verse 6 na onyakopo si hantan fo kwa no dum ahobrase fo hantan jai ma ahobrase mfa nya compassion ma wunua nya odosonko mfa ma wunua moma ahobrase mfa mo mumo ho anyansafo wose momfa bone ntua obiala bone ka monna nwene no ma eye
normal eyefe ho enipa nyina nim na se betumi amafo mu de mu nipa nyina tena asundwie mu ye wo bi wo ho no ma kire se wotimu so wo ye na de se ne di kanka de eka ye wo ye na de se abodamsem enti no wo se senka betumi na kire se nipa ne bi wo ho no ma omo ho ahomete eye kokwa wo se ye re eye kokwa wo se ye black eye fufu wo se ye tuntum wo se se mafo mu de ebetumi a mu ne nipa nyina tena asundwie mu adofo no montoto mo hore na emo munyai ma Nyankopon abufuo na watwere se me na reto wo me ara metuaka wate areto wo awurade nsam why papa man no so de boni atua oka dana se kasa ka kire awurade se nhira nka no ka kire ne se nhira nka no wase mo watwere se me na reto wo me ara metuaka awurade na oka sa enti se kwam de otamfo amana aduane ni se sukwam de na manubribi nom sa yo na mude ba boabo jansrama agu na tifi maboni ni uni o se maboni ni usunim na emo fa papa di no sunim amen. Reason for loving our neighbor the enti awrade se do watamfo no wate wo se se basa akura jasrama na ade gu nipa na tifi se wo ya papa ma no de boni tua oka wo ka wachi asem boni de obaya ma no kura enso nani de obaya ma no enso wani wo last ya wudi kura de be ma no enso nani da wase basa jasrama pa na wo de ya de egudi ade gu nipa na atifi menua ya no ya nuanom na wo do firi Nyankopon obi a wo do no Nyankopon na awo no awrade nhyiraw awrade ntina ni mu nhyiraw omma odo honhom na odo na ye kana fa ni ya kire mama ya hunu se sa odo no se wo de ni padua ma obi kura se onhye na se woni adwempama na enye odo se wo adwempama na no na ye fra no odo no awrade nhyiraw on pagya wo fra dum nko adum mu me ne wo bo mpaye odo nyina safo awrade ena no pai so ye da wase wa me yate ase no wa kire o me yate wasem ase se odo no enye ni padua ye de manko a na emom Kristo no sane firi soro ba ya wode ni padua bo afode ye den ema ye no wa dwempa e de ma nipa na awrade wasam se yenya adwempa emfa ma ye nua na ye me yanka no ya no kekese odo na emom yenya adwempa fa ma ye nua boa yan ye betima ye sa je ho nkonkron ka ye ho aweye bremu awrade aweye bremu ne ye wo ma ho nkonkron ka ye ho na emwa yen e wo Jesus Christ din munti amen. Awrade enhyira mu nyina awrade enhyira mu wo ba so awrade enhyira wo pa wo ba so share message no ema wo nua amen.